جنرال تادس ردا أبي قداي تمزابلتي هتوتو السانة حليفهم مدلوات كوينات المحيلة أبي الزخر اللي زلوان جنرال تادس ردا قداي 1,000,000 تمزابلت تجري عمل كيتو يو ترجم ملختي أم حلادي في اللون أبي كتما مغلا زركب من قستاو راديو طابع إفي مغلا نعم مشاتا قريبو تابهيلوم ود بسمرات نحوحات بقهلات هافتي تجري كسيسوهم سمرات لومي أبي زوج أو تحساسبي هافت هزب تجري يزرف هلو قبل أتنقيو دحرتي من قست تجري مهيا سرحت نيسات دوموالو سعيبوم مغلط زهب زلو سمرات أبي تجري زفتم زلو إيكونومياوي أشاطر زملكتون زحوم أزراربتي حبريتات هلو من قست جبوتي بزفتم ونايدرون متقعتي 4 هزانات عفار قتيلو أتيل مبلشات شاي جزيز توصل نايدرون دبداب من قست جبوتي أقرر من ملاش ولو قدم مينستر أبي أحمد بتجرينا زحوم على محتت أزراربي خوينو قتيلو يوم أبيين أبي حوحاتن شعبيان زغنع ملأختون متنقطعتاتن قتيلو خمس زخد معبالن ملكيتنا زوردنا يوتصبصب أبي زرزر كغربيو إيران بيت صحفات CIA أوديماتو مدبر سللا أمريكا بإيران كم زعنويو تجليت زلهم إيران أبلع لرئيس كتما سعودي عرب رياض زركب بيت صحفات سللا أمريكا كبد متقعت درون مفتصامة تجليتهم بمتقعتي درون 4 هزانات تقتيلهم تباهيلو أبي دقا عفار مبلشاد شاي جزي بزقات أمام متقعتي درون 4 هزانات كم استقتلوا تجليزون نتمتقعتي من قست جبوتي ملاش ذهب خوينو لتقداي متحساسبي إلو والله أتي أبي دواوي جبوتي بزقات أما هزانات حاوسو نفرتي زقاتلن نايدرون دبداب من قست جبوتي فندات عيلو مصوعون أزرارابي خوين اللهم يخون نمبر باتي استفدز أما متقعتي كساب حزي 4 هزانات كم استقتلوا سبب سلطان هاجر قليزهم حدا نايسا أو مسلات تطواقي وجلقن اتمتقعتي بدرون سوالو نفرتي استفدزم مخانو يحبر لهم اتمتقعتي أبي زواد دخيل أبزركبني عفار كاوي كم زقات أمام حلافي عقاب حقة هاجر حسن محمد حسن أبي زوزو مقلاتي الرقاقيزهم نتي خناتات دما أسقاق فتسامة خولو تصوي عموهم محبر سوا مسلات جبوتي بوغانو أبي زوزو زبزاب اتوم هزانات أفتخابي يقواسيو أبز نبرلوان متقعتي درون كم زوردهم أفليتو زبزاب ود 6 عامتن قال 7 عامت قالن أبت بوتا بقصرة تقتيلهم كالوت كلت هزانات دما بسنك حجرة حكمنا حاجز نابي هوسبيتال خقعزو بزي مخالهم بسوني هيوتهم حليفو كالوت كلت هزانات دما بسنك حجرة حكمنا وحاجزن نابي هوسبيتال خقعزو بزي مخالهم بسوني هيوتهم حليفهم كالوت 6 سبات قوسيلهم اللو حدا خواتهم كبير مقصلتي كم زقاتمو زبزاب اتتكال أملاخيت لهم اتي محور وسيخو كم زقلزو ازي عبوشت 6 وارح تراي أفت زوا أبي العلي سلاماويان سبات استفدزما شاد شاي متقعتي درونيو أبي جبوت زركب محبرسب عفار كابي حدش هند شعتم 299 جميرو نتا هاجر زمرح زلو بهر عسى بريزيدنت إسماعيل عمر يقللو كم زلو يقلص يوم زحلف عمت لكايتون سبب سلطان جبوتي أبي تقعدو إثيوبيا بزفتزم متقعتي درون شمون تابلات حدا ناي تقاومو عطقو جلن بركت زولو سلاماويان سباتن كم استقتلو يذكر أتي تدقاقامي زفتزم زلو دبداب درون منقس جبوتي ملاشي هابنبر استو قداي كدبابسو كم زنحا يفلات يوم أفتح زوز زبزابون أزي وغانيو فاتسي موزبل قلوز حابريتا يلن يكون نمبر تطابقتي سوء مسلات اتمتقعتي منقس جبوتي كم زفتزمو قليز اللوم اتمتقعتي عوشت قزات جبوتي سلستفت زمن اتي زوا ويدما الدخيل منقستي مسعودوات تقاوم تعفر زقاراج أولو بوتا بمخانو اتدرون بسراوت جبوتي كم تتكوسا يوزقلات زلوم محبر سوء مسلات جبوتي ون أزي عوشت 6 وارح أفتخابي استفت زما شاد شاي متقعتي درون مخانو بمتقاس نتمنقستي خاص اللوم زحلف عمت لكاتي تابي تمثل بوتا متقعت درون تفتصم خوينو منقست جبوتي بعلو يو نتحلفنت وسدو أنصار عدوقات جوجلس تجبر سقومتي زبلم أبي جبوتي أمونغوتهم أبي سلطان زلو بهر عسن أتوم تقليلنا زلو محبرسب عفارن نينوح جزي بوليتيكا ومسحاب اللهم أتوم درونات نتوم أبتزوازن كأساسون عفار عدوقات نموقع تلايقهم نسلاموان زيقاتاتن هزاناتن كم زهرمويو زقلت زلهم منقست جبوتي نوعلو فنداتا ينيرو أتصارينا يلنا كل دما زقلت زخوينو تطابقتي سوء مسلاتن نايتخاب منجتاتن جن اتمتقعتي بمنقست جبوتي كم تفدزم يوم زقلت زل جنرال تادس وردا قداي تمزابلتي هتوتو السانح لفولهم
ምድለዋት ኩናትን ሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ጀነራል ታደሰ ወረደ ጉዳይ 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ትግራይ ምልኪቱ ተሪር መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ምስ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኦቻ መቐለ ዲስትሪክትን ኮሚሽን ሓደጋ ድልውነትን ትግራይ ኣብ ህሉ ኩነታት ተመዛበልቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ምይይጥ ዘካየደ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም እንተዘይተመሊሶም ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከእትወና ይኽእል ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ታደሰ እቶም ተመዛበልቲ ህይወቶም ኣብ ስቃይ ይሕልፍዎ ኣለዉ፣ እኹል ምግቢ፣ መድሓኒት፣ መጽለሊ ክታበትን የለን ክብል ከም ተዛረበ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ የመላኽት። እቲ ፕሬዚዳንት ቅድሚ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ምሽግጋርን ካሊእ ኣድላይ ፀገም ምፍጣሩን ንገበርቲ ሰናይ ትካላት ሓዊሱ ንመድረክቲ ኣካላት መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኮይኑ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ቀዲምኩም እትወስድዎ ውሕስና ክህሉ ኣለዉ፣ ዝመፅእ ፀገም ንምቅላል ድማ ቀዲምኩም ክትሓስሉ ይግባእ ኢሎም። ብወገን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልቲ ንምምላስን ምስ ተመለሱ እግሪ ንኽተኽሉን መደብ ምትእኽኻብ እቶት ከም ዝጀመርናን እዚ ድማ እቶም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣብ ዝምለስሉ እዋን ዝገጥሞም ፀገም ንምቅላል ተሓሳቢ ዝገበረ ኢሎም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዩኤን ኦቻ ጨንፈር ትግራይ ዝኾነ ሉክ ጁፒተር ምስ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ኣብ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልትን ሰብኣዊ ሓገዝን ኣብ ዘተይሉ እዋን ካብ ለገስቲ ሃገራት ዝረኽብዎ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዝ ፀገም ከም ዝገጠሞም ገሊፆም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኦቻ መቐለ ዲስትሪክት ከም ዝገለጽዎ ኣብ ትግራይ ኣብ ባንክታት ናይ ጥረ ገንዘብ ሕፅረት ብምግጣሙ ንተመዛበልቲ ክንሕግዝ ኣይከኣልናን ኢሎም። ይኹን እምበር ዝተወሰኑ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ከምኒ ሲኣርሲ፣ ኣይኣርሲ፣ ኤንኣርሲ ዝበሉ ካብ ፌደራል ብቐጥታ ጥረ ገንዘብ ብምምፃእ ነቲ ፀገም ኣብ ምቅላል ጅማሮታት ከም ዘሎ ገሊፆም እዮም። ብተወሳኺ ናይ ነዳዲ፣ መድሓኒት፣ ክታበት፣ ምግቢ፣ ቀረብ ዝኣምሰሉ ፀገማት ብሰፊሑ ከም ዝገጥሞም ብምጥቃስ ነዚ ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዘላቒ መፍትሒ ንምምፃእ ግን ናይ መድረክቲ ኣካላት ልዑል ጠመተን ሓገዝን ከም ዝድሊ ሓቢሮም። ኤፍኤም መቐለ ናብ መሸጣ ቀሪቡ ተባሂሉ ሃብቲ ህዝቢ ይዘረፍ ኣሎ ክብል ስምረት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ክሲ መስሪቱ 25 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ ህፁፅ መተሓሳሰቢ ሕወሓት ንትግራይ ናብ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ዕንወት ይመርሓ ኣሎ ክብል ከሲሱ። ቀዳማይ መሃያ ደው ኢሉ ካልኣይ ድማ 20 ሚእታዊ ተቐኒሱ እዩ ዝበለት መግለፂ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ናይ ወርሒ ለካቲት መሃያ ኣብ ዘይተኸፈለሉ እዋን እቲ ብሕወሓት ዝመራሕ ኮሚቴ ካብ መሃያ ሰራሕተኛታት 20 ሚእታዊ ክቕንስ ወሲኑ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ተፀጊሙ ዘሎ ህዝቢ ተወሳኺ በደል ምዃኑ ስምረት ይገልጽ። እቲ ካልኣይ ናይ ህዝቢ ትካላት ንመሸጣ ቀሪቡ መግለፂ ስምረት ብሰፊሑ ዘቃልሖ ጉዳይ ሕወሓት በጀት የብለይን ብማል ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝርከቡ ዓበይቲ ትካላትን መሬትን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንምሻጥ ወይ ድማ ናብ ውልቀ ሰባት ንምስግጋር ይሰርሕ ኣሎ ዝብል እዩ። ካብቶም ንመሸጣ ቀሪቦም ዘለው ዝተባሃሉ ትካላት ቤት ጽሕፈት ኤፍኤም መቐለ፣ ሞናሊዛ ሆቴል መቐለ፣ ሜጂ ሕትመት፣ ኤሌክትሮ ማሽንን ትሩንጉ ሆቴልን ኣብ ኩሉ ከተማታት ትግራይ ዝርከቡ ሰፊሕ መሬታት ስምረት እዚ ተግባር እዚ ዘይሕጋዊ ስርቂ ምዃኑ ብምግላጽ ዝኾነ ሰብ ሃፍቲ ነዚ ትካላት እዚ ክዕድግ ከም ዘይብሉን ዝገዝእ ሰብ ድማ ኣብ መጻኢ ብሕጊ ተሓታቲ ከም ዝኸውን ጠንቂቖሎም። ባንክታት እውን ነዚ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ንኸይተሓባበራ ፃውዒት ኣቕሪቦም። እቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብልጽግና ዘሎ ምስሕሓብ በጀት ንሓደ ወገን ንጌታቸው ረዳ ንምድኻም ዝተገበረ ስልታዊ ፀቕጢ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ። ኣብ መወዳእታ እቲ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዘሎ ሰልፊ ስምረት ንመንእሰይ ትግራይን መላእ ህዝቢ ትግራይን መተሓሳሰቢ ኣለኒ ዝበለ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ስርቂ ሃፍቲ ህዝቢ ተኸታተሉ ብጽንዓት ተቓለሱን ክብል ፀዊዑ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብትግርኛ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣዘራረበ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ንሱ ብትግርኛ ቋንቋ ካብ ቴሌፕሮምፐተር እናነበበ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣብ ጉዳይ ትግራይን ኤርትራን ኢሉ እውን ቀጻለ መንግስቱ ዘለዎ ውጥናት ኣድሂቡ እዩ ቃለ መሕትት ዝሃበ። ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ኣድሂቡ ዝሃቦ ርእይቶ ግን ሕዚ እውን ኣዘራራብነቱ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብይ ነቲ መሓዙ ዝነበረ ሻዕብያ ህዝበይ ንዝብሎ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ በዲሉ እዩ ብምባል ተዛሪቡ እዩ። ንሱ ንሻዕብያ ዳግማይ ንኽበድለና ዕድል ኣይንህቦን ክብል ድማ ኣዘራራቢ ቃለ መሕትት እዩ ዝሃበ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፈጸሞ በደል ይቕረ ዘይበሃል ሰብኣዊ ገበን ክብል ብምፍራጅ ዳግማይ ንኽትንክፍ እንተሞኪሩ ግን ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ክኸውን ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መጀመርታ ኩናት ሰሜን ሰራዊት ኤርትራ ንዝሃቦ ደገፍ እንኳን ተመስገነ፣ እቲ ሰራዊት ናብ ትግራይ ድሕሪ ምእታው ዝፈጸሞ ገፍታት ግን እኩይ ተግባር ክብል ፀዊዕዎም። እኩይ ጽቡቕ ድማ ጽቡቕ ምባል ኣይሕፍርን እዩ ዝበለ ኣብይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ዓዲግራትን ሽረን ዝፈጸሞም ቅትለትን ዘረፋን ንፈለማ ግዜ ብዝርዝር ኣብሪሆም። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣክሱም ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ዝተፈጸመ ህልቂት መናእሰያትን ምዕናው ኣባይትን ምዝራፍ ማሽነሪታትን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣስሚሩ። እታ ዳዋ ተምጽኦ ኣለዋ መጠንቀቕታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንመንግስቲ ኤርትራን ሰራዊቱን
ሓፂር ግልጽን መልእኽትን ኣመሓላሊፉ። ሻዕብያ ሕዚ እውን ኢትዮጵያ ንምብዳልን ዝገብሮ ዘሎ ፈተነታት ንባዕሉ ናብ ዘይተሓሰበ ዕንወት ከምርሖ ምዃኑ ዘመላኽት ሓያል ናይ ኩናት ደወል እዮም። ሻዕብያ ኣብ ልምዓት ኣይኣምንን። ኣብይ ኣሕመድ ንመንግስቲ ሻዕብያ እኳ ብፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታቱ ብምብጋስ ከም ዝኽብል ነቒፍዎም። ምዕናው ቁጠባ ሻዕብያ ስልጣን ክሕዝ ከሎ ልዕሊ 300 ፋብሪካታት ዝነበራ ኤርትራ ሎሚ ግን ሓንቲ እኳ ከም ዘይተረፋ ገሊጹ። ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ተዓፅዩ ኤርትራ ሎሚ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ዘይብላ ሃገር ምዃና ጠቒሱ። ስደት ድማ ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ክነብሩ ዘይምኽኣሎምን ሃገሮም ፀንቂቖም ይውሕዙ ምህላዎምን እቲ ስርዓት ድማ ኣብ ስደት እውን ሰላም ንኸይረኽቡ ሰላይ እናላኣኸ ናብርኦም የምረሎም ምህላው እዩ ከሲሱ ዘሎ። ናይ መወዳእታ ፈተነ ክኸውን እዩ። ቀዳም ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መደረኡ ክዛዝም ከሎ ምስ ስርዓት እዚ ቀሪብካ ብምስራሕ ትመሃሮ ነገር እንተሃለዎ ካብዚ ሓይሊ እዚ ጽቡቕ ነገር ምርካብ ከም ዘይከኣል ምዃኑ ገሊጹ። ሻዕብያ ዕድል እንተረኺቡ ንሃገር ናይ ምብጥጣስ እንድሕሪ ናይ ምምላስን ግን ድማ ኣጸቢቕና ስለንፈልጦ ዕድል ኣይንህቦን ምናልባት ንምብዳል እንተመኪሩ ድማ እታ ፈተነ እቲኣ ናይ መወዳእታ ክትኸውን እያ ብማል እቲ ወታደራዊ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዝበፅሐ እዩ ኣፍሊጡ። መደምደምታ እዚ ቃለ መሕትት እዚ ኣብ መንጎ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝነበረ ናይ መዓር ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘብቅዐ ዘረጋግፅ እዩ። እቲ ኩናት ሕዚ ካብ ናይ ቃላት ኩናት ወፂኡ ናብ ቀጥታዊ ወታደራዊ ግጭት ናይ ምቕያር ተኽእሎ ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ድማ ተንተንቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ይገልጹ። ኢራን ንቤት ጽሕፈት CIA ኣውዲማቶ። መደበር ስለላ ኣሜሪካ ብኢራን ከም ዝዓነወ ተገሊጹ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ስዑዲ ዓረብ ሪያድ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ስለላ ኣሜሪካ ከቢድ መጥቃዕቲ ድሮን ምፍጻማ ተገሊጹ። ማእኸላይ ምብራቕ ኣዝዩ ሓደገኛ ወታደራዊ ምስሓብ ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ስዑድ ዓረብ ሪያድ ዝርከብ ቀንዲ መደበር ማእኸላይ ወኪል ስለላ ኣሜሪካ CIA ብድሮናት ኢራን ከም ዝዓነወ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣፍሊጣ። ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ኢራን ነቲ ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ደብዳብ ምላሽ ንምሃብ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስርሒታት ናብ መላእ ማእኸላይ ምብራቕ ተስፋሕፍሖ ኣብ ዘላቶ እዋን እዩ። እቲ ኣብ ሪያድ ዝርከብ መደበር CIA ዕላማ ምዃኑ ኢራን ንኣሜሪካን መሻርክታን ንምውቃዕ ዘለዎ ዓቕሚ ዘርኢ እዩ ተባሂሉ ተገሊጸሎም። እዚ ኣብ ልዕሊ ሪያድ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምስቲ ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቓት ሁቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝፈጸምዎ ዕፅዋን ኣብቶም ኣብ ቀጠር ባሕርን ኩዌትን ዝርከብ ማዕስከራት ኣሜሪካ ዝተፈጸመ ደብዳብን ተተሓሒዙ ዝመጸ ምዃኑ ዋሽንግተን ፖስት ገሊጻ ኣላ። ኢራን ነቲ ኩናት ናብ መላእቲ ዞባ ብምስፋሕ ንወታደራውን ስለላውን መዋቕራት ኣሜሪካ ንምድካም ፃዕርታት ትገብር ምህላዋ እውን ተገሊጹ እዩ። እቲ መደበር ስለላ ክሳብ ክንደይ ጉድኣት ከም ዘብጽሖ ብወግዒ ዘይገለጸት ኣሜሪካ እቲ ፍጻመ ግን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዘሎ ርክብ ጸጥታ ናብ ሓድሽ ፈተና ዘእትው ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣሜሪካ እውን ናይዚ መጥቃዕቲ ሕነ ምፍዳይ ዝዓለመ መጥቃዕትታት ኣጠናኺራ ቀፂላ ኣላ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ድሕሪ ሞት ኣያቶላህ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ብሰንኪ ኢድ ምትእትታው ድሮናት ኢራን ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ይሰጋገር ምህላው ይግለጸሎም። እቲ ኣብ ሪያድ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቀይሕ መስመር ኣሜሪካ ተጣሒሱ እዩ ንዝብል መረጋገፂ ዋሽንግተን ዝሕይል ምዃኑ እውን እታ ጋዜጣ ሓቢራ ኣላ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝጀመሮ ኦፕሬሽን ዓብዪ ቁጥዐ ዝያዳ ንኽሕይልን ክደፍኦን ምዃኑ ይግለጸሎም። ይኹን እምበር ትራምፕ ካብ ተቃወምቲ ዝኾኑ ዲሞክራቲክ ልዑል ተቃውሞ ይገጥሞ እዩ ዘሎም። እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወስዶ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ዕላማ ዘይብሉ ምዃኑ ኣባላት ዲሞክራቲክ ይገልጸሎም። ትራምፕ ብእስራኤላውያን ተገዲዱ ኣሜሪካ ናብዚ ትደልዮ ኩናት ሸሚምዋ ዝብል ድምፂ ኣብ ኣሜሪካ ይስማዕ ኣሎ።